Shalom, horas madita salutna. Damang dainang nahin naholongan di bagasan Yesus Kristus, manang di hamun naing maringanan, manang di bagas tabi, di bagas antikion, hami siantongan ni parhala dunia huriari kota si borong-borong, naing mangidohon tu hita salutna asarap hita mar PHD, songon akapar minggu tanah somal, songon par PHD tanah somal. Alania dorang sota mulai dupe acara ta, naing ta mulai maju maret di hita, yang di nomor 753 ayat 1 ayat 2 rap hita mangedehon. Di pardalanan Yesus di jolokku, holong di tanganmu manubuang, nang di ngoluku hodo sombaoku, tung sorang mardalan rapona. Dihita salutna saunari tatangi homa turpuk PHD ta di bagasan tikion Rabu 10 Mei 2020. Imana tarsorat di 2 Korin 5 ayat 20 sada songono matar sorat di sini. Ai odo di patapa humokop hita gabe dosa ibana naso tumada dosa asa gabe hati koran ni dewata hita di bagasan ibana. Imasahna hatoranganna molo didok humokop hita gabe dosa ibana dang natutu ibana gabe halap perdosa ay nang pe dituhu ibana dosa ni jolma dosa ni portibion nang pe diapehon ibana dosa itu abarana dang maban ibana gabe mardosa gabe halap perdosa puasa ala memang anak ni debatado ibana na somartihas nang go sautik pe di bahen debata amaido anak na Tuhan Yesus si gabe korban ala ni dosa jala ang tanggung-tanggung marutang hosa do ibana binahin do dosa ta satu nagatung dia pinor silang laos disima hosa asa ditiki diambil alih Tuhan Yesus dosa te dia pehon tua barana laos tiki ima nunga terbuka bolak medalan tu haluaun ima dalan ni debat amai laho makka holongi colmai laos boima di padalan debata masih tongan na ganup tu napatut si uhumon hona huma jala gan napatut malua di balua do ia hati korna ni dok na ditupuk ima hasitongan na tutu si tutu wasa di dok hasitongan na tutu si tutu
Ala boy di hilala torop jolma bentuk hasil tongat manang keadilan ni debata, boy di hanguluhon jolma sifat nadingkan sian aka jolma nau mangulu di bagasan Tuhani. Laos boy pasidingon aka sifat-sifat ni jolma na jahat, ganuk halak nau makilalahon boy iba mulai ngolu na ibaru. Manang didok mai seorang padua lihon lahir kembali secara terus menerus di pai baru ngoluna rohana parangena todi ni debata jo na pai baruhon ala olo jolmai mangaleho rohana inganan ni todi perbadia halak nang seorang padua halihon dari do parange moral etika tindak tanduna nama bahen torop halak boy leleng mian jonok tu ibana olo mahita di pai baru todi ni debata dihita salukna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus takas do tabereng aka namasa di pertikian waing jod do hita mabiar alannya ka situasi apalagi ma molo didok taba akana moding inorhon ni aka virus inorhon ya kasahid do lan akana asing di na tahu tani hita perlu adong sada pegangan di hita perlu adong sada pos ni roha di hita babuan itu adong haluan di hita nampe tabul sonari akaragam ni hamaulon ala ikon sada adong do keyakinan di hita bahwa di sada tiki ikomalu adu hita siani ido nakingan nanidok na diterpukon asa di balua hita sian aka dosa sian aka hamaulon doho sian aka ben rudut pikiran ni colma di natahutan hita sunari damang dainang song natakas taboto sudido hita mabiar sudido hita mengalami rasa masa-masa sulit doho hinor koni aka panahit main gabi daw sipata colmai sian aka dalan hasit Tuhan alai turpukon paingot totuhita pehadita sadarion paingot totuhita asa betul-betul kita mersitutu majalu haluan nasihat Tuhani di paingot tuhita saluna unang gabi marnaloja unang gabi bosan apalagi unang lupa lahu maju warni Tuhani molotong pehita di bagasa persahiton manang-manang piga halak hita noaing di bagasa sampiton akadamang dainang ala posorwata dabuan ditanyangta asa toktong hita di bagasan hahipason tuti kinanang robo hita muse lahu manguduti akadota manguduti parsawata asal matoktong hita maju guarni Tuhani toktong hita di bagasa tangyang asa di bagasan tangyang hita lahu madalani akan awaraton damang dainang bagasan Yesus Kristus asa di gok ni turpukon paingot tok kita sonari asa oddo di patu padibata humokop hita manubus hita majakon hita makaol hita marhitu holong nai di paingot do di hita di turpukon asa dauloi ma baju ni Tuhani tapa solhot madirita tu ibana ta apeho madiriton tu toru silang ni Tuhan sa betul-betul hita solhot tu labung ni Tuhata damang dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus nung ada bigihatan di bata nakingan jadi di bagasan tikion tapa ujung maju acara PHDta talanjut to pemise tu akatikinan yang ro jadi pada di medeta nomor 440 sia tade homa sai solhot tu silang mi editon ma edit tahun rapi tamang edil
tangyang mahita di bagasan rohat tabi tayo tuma tangyangon martangyang mahita. Mauliate ma di Tuhan na toktong mangalihon haluaw di hami. Di bagasan tikaw Tuhan posrohan nami, molotumpe takutan hami, molotumpe di bagasan parukilon, molotumpe di bagasan masa-masa sulit hami nomai. Ale posrohan nami Tuhan, di hokopor hami saluhuna, tuho mahamili Tuhan marhapurusan, ay hodole Tuhan na tukpaluhok kami sian akan aboraton. Hubuah kami li Tuhan sude akar ruas ni huriam hakar bekasi borong-borong sian na met sahat tu na magudang pasu-pasu manasida Tuhan asa ho mangalehon akka asinoroham Tuhan bisa luhutna akka ruas nang perhaladu ni huriam suakso ni Tuhan sian akka horong lansia na siya toktong makasih holi hatami asa ho maali Tuhan na mangaramoti na siya paso-paso na sida Tuhan, paingot na sida, asa toktong na sida li Tuhan barhapurusan tuho, majuguar mo na badiyay. Nang pedambuy hamin pajupang di bagat chorimi Tuhan, alay di seretiki, lehono mo di hamin seli Tuhan, laho marparsaon, di tonga-tonga ni bagat chorimi, di bagasan hahipason. Tuhan, manampiga-piga siyan tonga-tonga ni huriam, na tongon di bagasan parsahiton, hubuah kami manasida Tuhan upamu Tuhan, jama pamatang nasida Tuhan, asa ho ali Tuhan, na toktong mangaramoti nasida. Hubuah kami li Tuhan, mariti tangyang namyon, ima ali Tuhan akadungan namin na orang sehat. Ina nami ali Tuhan opu bornok, suakson ali Tuhan inang Mikodemak, dohot ina nami opu Alvaro, nang ina nami opu Bumbunan, dohot ina nami opu Pedro. Ali paso-paso manasida tangan-tangan nasida li Tuhan asa ho ali Tuhan manabay hahipaso di nasida boy nasida Tuhan marhahipason manguduti arningolo na pinasaham tu nasida unang luas nasida madili Tuhan hinorhon parsahidonon nang keluarga nasida Tuhan toktong maho mangaleho sabar ni roha laho mangurus na tua-tua nasida di atas sesalu pangiduan nami Tuhan uras maju mulu dosa nami unang gabi pangabati diringgan di basam di hami marhiti Yesus Kristus jalma Tuhan tangyang namyon. Amin. Rakmadok mahita di tangyang aliama nami. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomani roham di banua tungaun song na di banua gijang. Leho matuhami say darion hanguluan siapari, say sabadosa nami song panisa nami, di dosa di dongan na dosa Tuhami. Unak kami tugihot pangucunan, balua mahami sian pengagu. Ay horo na punahara jaon, dohot agugon, dode hasangapon sa liling-liling na. Amin. Asini rohani tu hata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran na siya to di porbadia ma, mangaramoti hamu sa luhut na. Amin. 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 Horas madita salukna damang denang tau di TPMC hadita tu hari Rabu neneng ro jam 3 songon perguruan tanah Somal. Horas madita salukna shalom horas.